ibutang na to siya sa bowl. Boiling water dere at iwan. Matik kanon. Alright guys, mo ni ang premium dried shirataki rice. Wow. Gluten free, sugar free, low calorie, low carb, Wow. high in fiber. Kapila na nako ni na testingan pero karon lang nako siya ipakita. Saan siya pag-prepare. First natay 1 cup dere na shirataki rice. Next, ibutang na to siya sa bowl. Ang ratio ani is 1:1. What? So natay glass of boiling water dere atong iwan. Boiling water. And takluban. Wow. Kailangan na to mag-wait o 15 minutes bago siya mahimong kanon or pwede na siya kaunon. And that's it. You have your rice na shirataki rice. Pwede na siya to eat para parisan sa imong paboritong sudan.